svima dobrodošli u još jednu epizodu Speed Duela špilova. Ovoga puta radim epizodu karaktera iz originalnog serijala, a njegovo ime je Balfrey Ginger. Ovaj karakter se prvi put pojavljuje u epizodama Grand Championshipa, onog turnira gdje je Kaiba pozvao sve najbolje dueliste iz cijelog svijeta kako bi oni, odnosno pobjednik tog turnira, izazvao glavnog šampiona, odnosno Yugija. Balfrey Ginger je predstavljen u tom turniru kao gospodar magičnih karata i oponaša nekog čarobnjaka. Što se tiče Grand Championshipa, on je jedan od najboljih tih nebitnih likova. On je zauzeo top 4 poziciju. On je pobedio Jafar Sheena, onog nekog indijskog duelistu, i Paul McGregora, duelistu detektiva. Međutim, izgubio je od Siegfrieda, glavnog negativca u tom turniru. Što se tiče Speed Duela, nema njegov originalan špil, ali može da se napravi nešto zanimljivo za njega s ovim informacijama koje imamo u vezi njega. Ja sam mu napravio 3 skilla i jedan zanimljiv špil. Pa hajde da vam pokažem šta sam je to smislio. Pa hajde da krenemo sa njegovim skillovima, da vidimo šta sam je tu pripremio. Balfrey Ginger, sve sa njegovom frcoklom na glavi. At the start of the duel, flip this card over. Prvi skill. Master of Magic, i stavio sam mu BAM verziju arta. Balfrey Ginger skill. Once per duel during either player's main phase, when an opponent activates a spell card, you can remove 3 spell counters on your side of the field to negate activation of that spell card and destroy it. Once per turn, when you play a spell card, target one face-up card on the field that you can place spell counter on. Place one spell counter on that target. Znači, ovo je skill koji se vezuje za spell countere. Pošto je Master of Magic, onda on može i da canceluje spell karte. Tako sam mu dizajnirao ovaj skill. Međutim, i kada igra spell kartu, može da stavi jedan counter na neku kartu koja može da sadrži na sebi spell counter. Tako da cijeli špil će biti vezan za spell countere, pa ćemo da vidimo da iskombinujemo nešto sa tom informacijom. Ajmo da vidimo sljedeći skill. Balfrey Ginger. At the start of the duel, flip this card over. Magical Tricks. Klasičan Speed Duel skill art. Balfrey Ginger skill. Apply the following skill, each once per duel. When you resolve effect of Counter Cleaner, you can draw 2 cards. When you resolve effect of Exhausting Spell, you can add to your hand 1 normal spell card from your graveyard or 1 magical hat from your deck. Magical Tricks skill vezuje ove dve karte, Counter Cleaner i Exhausting Spell. To su ove dve karte koje su praktično bespotrebne, nemaju smisla. Counter Cleaner, znači za 500 poena removuje sve countere na terenu, dok Exhausting Spell removuje sve spell countere na terenu. Što uglavnom te karte nemaju nikakvog smisla, ali kroz ovaj skill ja sam tim kartama dao mogućnost da budu iskorišćene, tako što Counter Cleaner, pošto liči na Pot of Greed, radi nešto što radi Pot of Greed. Samo što ćeš platiti 500 poena, izgubit ćeš sve countere, ali barem ćeš vući dve karte. Dok Exhausting Spell će da ti da jednu normal spell kartu iz groblja ili će ti dati Magical Hats. Zašto Magical Hats? Zato što mi je karta koja najviše podsjeća da bi ovaj lik igrao. Tako da, ajde nešto da mu povežem u špil. I to je to. Ajde imamo sljedeći skill. Balfrey Ginger. Flip this card over when you activate this skill. Okrećemo.
Magician's Secret Stash. Balfree Ginger skill. Once per duel during your main phase, you can place 5 spell counters on this skill. Apply the following skill. Spell counters on this skill count as if they are on your side of the field. Also, your cards that have an effect to place spell counters can also place spell counters on this skill. Čekaj da shvatimo šta se ovdje desilo. Znači, kad aktiviramo skill, dobijemo 5 countera na skill. I tih 5 countera važe kao da su na tvom terenu. Zbog karti kao što je Megaton Magical Cannon, koji remove 10 spell counters from your field. Pošto skill se ne računa kao da je na terenu, morao sam da napravim tih 5 spell countera kao da su na terenu, da bi lakše odigrali i kartu Megaton Magical Cannon. Znači, bukvalno smo na pola puta sa spell counterima preko ovog skilla. Međutim, to nije sve, već svaka karta koja može da stavi spell counter, može zapravo taj spell counter da redirektuje i da ga stavi na skill. Tako da, buđimo ovaj stash, secret stash i možemo u nekom trenutku kada izvučemo Megatona da ga iskoristimo preko ovog skilla. Tako da ovo je neki skill koji skuplja, da kažemo, energiju i onda ga opališ. To su skillovi koje sam pripremio za ovog lika, mislim da su zanimljivi. Ajde da vidimo ovaj špilić. Imamo ovako, Chaos Command Magician kao neki njegov boss monster. Da ne bude Dark Magician, nego da bude eto neka druga vrsta čarobnjaka. Taman se nekako uklopilo. Chaos Command Magician znači. Drugi boss mu je Dark Red Enchanter koji radi sa spell counterima, što je veoma cool. Idemo dalje, Breaker the Magical Warrior, opet karta jedna malo moćnija, ali i karta koja radi sa spell counterima. Blast Magician, 2 kopije sam mu dao, znači karte koje rade opet sa spell counterima, tako da ima nekog smisla. Apprentice Magician, dao sam 2 kopije, također radi sa counterima, a i radi sa taj kao rekruter karta, tako da iskoristimo u fazonu da se branimo. Magical Undertaker 1, nekako mi i podsjeća na njega, barem po odelcetu ovom nekom, ima i jedan i drugi imaju plašt, tako da super je ispalo, baš liči na njega, kao da je ovo on na karti. Nije loše. Magical Plant Mandragola ili kako god, opet neka karta koja radi sa counterima. Ovaj doduše radi sa ovim spellcasterima, ih dosta imamo, znači od Blast Magiciana i Breaker Magical Warriora, tako da dobro dođe karta. Imamo Magician of Fate, karta koja će da nam da magic kartu, to jest spell kartu iz groblja u ruku, a pošto su njega predstavili kao gospodara magičnih karata, eto, bit će taman. Ovdje sam naravno mogu da dodam ja i onu, kako se zove, Old Vindictive Magician, ali nisam htio da buđem špil na tu foru, jer ipak je ono malo jača karta, a bolje bi mi išlo u neki drugi špil. Ova varijanta Apprentice Magiciana i targeti za nju će biti samo ove karte. Za sad mislim, to je to. Cloudian Ship, Cloud, šta će ovdje uopšte? Pa bilo mi je zanimljivo, on kad se predstavljao, onako pufnuo je onaj čarobni dim, pa mi je bilo zanimljivo da mu dam Ship Cloud, kao da je to taj neki dimić. A i ok, monster za defense, neki i tako da mi je bilo zanimljivo. Gentlemander, cool karta, opet kao da je neki performer, kao što je i on sam, tako da ubacio sam u špil, zanimljiva karta. Što se tiče spell i trap karti, Counter Cleaner 1, kao što sam pomenuo, bit će dobar uz skill, ako nije dobro uz skill, možemo da ga izbacimo, ubacimo neku drugu kartu, ako koristimo naravno neki drugi skill. Arcane Barrier, karta za support counter karticama. Megaton Magical Cannon, 2 kopije, opet ako je previše u špilu ili ako igramo neki specifičan
ovaj skill, možemo da zamenimo, imamo ovdje par nekih kartica koje bi mogli da zamene. Spell Power Grasp, imam čak 3 kopije u ovom špilu. Srčuje jedno drugo i daje countere, što je veoma super. Exhausting Spell, jedna kopija. Magical Hats, karta koja je realno, kao da bi on to igrao. Cursed Seal of Forbidden Spell i Pitch Black Power Stone, 2 kopije. Što se tiče nekog ekstra deka, ja ovdje imam, znači ove karte što sam već pokazao, one su mi višak, bacio sam ih to samo da mi ne smetaju u bulku. Imamo Magical Undertaker još jedan, Great Phantom Thief, koji me opet nekako podsjeća na njega i na njegov art, realno. Isto ovaj plašt ima i sve to, tako da nije loše, može ovo da se ubaci, još i Spellcaster. I tu može još karata da se ubaci. U sve te kartice, realno, znači kao što pomenuh, mogla je da ide i Old Vindictive Magician, kao i Crystal Seer, to su opet targeti za onu Magician Apprentice. Mogo je da ide Alchemist of Black Spells, međutim njega barem nemam nešto mnogo kopija koliko sam provadio ili ne znam gde su mi, tako da ću verovatno morati da nađem da poručim neku kopiju ove karte. I Maiden of Makabe je cool karta, ali mi nekako tematski po njegovom izgledu nije spadala u ovaj špil, iako radi sa counterima i verovatno bi bila veoma dobra karta. Tako da, to je to što se tiče ovog špila. Nadam se da vam se svidao, udarite neki like, komentar, obavezno, share i vidimo se u sljedećoj epizodi Speed Duel špilova. Ajde, ćao! Abrakadabra, čiribu, čiriba, pretvorit ću te u žabu ja.